नमस्कार। आज हूँ नवेम्बर 11 तारिख मंगलवार दिन आपण मानक नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, मारुति सुजुकी इंडिया सह मिसिबो। सुजुकी मोटर गुजरात एनसीएलटी देला मंजूरी। मारुति सुजुकी इंडिया सहित सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिसिजिबा एही मिश्रण प्रस्ताव को एनसीएलटी मंजूरी प्रदान करिछि। एनसीएलटी नुआ दिल्ली 2 जणकिया खंडपीठ यथा सभापति रामलिंगम सुधाकर एवं सदस्य रवींद्र चतुर्वेदी एही प्रस्ताव को अनुमति दैछंती। मिश्रण योजना रे कौनसी प्रतिबंधक नहीं। आयकर विभाग एही अहमदाबाद स्थित ऑफिशियल लिक्विडेड पक्षरु कौनसी अभियोग नहीं। से भली 30 दिनर धार्य समय मध्य रिजर्व बैंक, सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पक्षरु कौनसी टिप्पणी दिया जाई नहीं। तेणु एमानंकर किछि अभियोग नहीं। परवर्ती खबर, नियंत्रण हराई जलीगला हेलिकॉप्टर। रूस रो दागेस्तान राज्य रे एक रूसीय KA-226 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होईछि, जेउथिरे 5 जनकर मृत्यु होईछि। घटनाटी 7 तारिख रे घटिथिबा बेले एही दुर्घटनार भिडियोटी सामना को आसीछि। अचिसु ग्राम निकटस्थ काप्सियान सागर अंचल रे हेलिकॉप्टरटी नियंत्रण हराई भूमि रे पिटी होई दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। मृतकंक मध्यरे इलेक्ट्रिकल मेकानिकल प्लांट रो 4 जण कर्मचारी और जणे रूसीय प्रतिरक्षा निर्माता थिले बोली जणा जाईछि। KEMZ रो 4 जण कर्मचारी मध्यरे प्लांट रो डेप्यूटी जेनेरल डायरेक्टर एवं हेलिकॉप्टर रो फ्लाइट मेकानिकल थिले बोली सामना को आसीछि। एही दुर्घटना रे अन्य 2 जण आहत होइछंती एवं सेमानंकु चिकित्सा पई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाईछि। परवर्ती खबर, अंगोला रे राष्ट्रपति मुर्मुंको भव्य स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संप्रति आफ्रिका गस्तरे जाइथिबा बेले शनिवार राति रे आलोंगार राजधानी लुआंडा रे पहुंची। विमान बंदर रे आलोंगार विदेशी मंत्री टेटे आंटोनियो श्रीमती मुर्मू को स्वागत जणाइथिले। रविवार राष्ट्रपति भवन रे अंगोला राष्ट्रपति जोआओ मानुएल गोन्कल्वेस लोरेंसो श्रीमती मुर्मू को अभ्य स्वागत जणाइथिबा बेले तांकु गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जाइथिला। एही अवसर रे दुई नेता विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग रे आलोचना करिथिबा जणा पड़िछि। आलोचना परे श्रीमती मुर्मू को ओ लोरेंस मिलित भावे सांबादिक सम्मिलनी को संबोधित करिसंती। श्रीमती मुर्मू को सम्मानार्थे अंगोला राष्ट्रपति तरफरु मध्याह्न भोजनर आयोजन करा जाइथिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता 11 रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा अंगोला स्वाधीनता प्राप्तिर सुवर्ण जयंती उत्सव रे जोग देबा सह पार्लियामेंट को मध्य संबोधित करिवे। एथि सहित श्रीमती मुर्मू को सेठारे बास करुवा भारतीय समुदायकंकु भेटिबार कार्यक्रम मध्य रहिछि। राष्ट्रपति मुर्मू को सह रेल और जलशक्ति मंत्रालयर सांसद PV भासव एवं DK अरुणा मध्य आलोंगा जाइछंती। आलोंगा परे राष्ट्रपति मुर्मू को अंगोला परे राष्ट्रपति मुर्मू बोत्सवाना गस्त करिवे बोली राष्ट्रपति भवन सूत्ररु जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, बड़ आतंकी योजना पंड 300 किलो RDX जबत। देश रे बड़ आतंकवादी षड्यंत्र पंड करिछि जम्मू काश्मीर पुलिस। जणे डाक्तरंक घरु विपुल परिमाणर विस्फोरक जबत करी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद सहित लिंक संदेह रे गिरफ होइतिबा अभियुक्त डाक्तर आदिल मोहम्मद राठौरंक सूचना आधार रे जम्मू काश्मीर पुलिस हरियाणार फरीदाबाद जिल्ला रे डाक्टर मुजाफिल शकीलंक भड़ा घरे चढ़ाऊ करी लकरु 300 किलो विस्फोरक सामग्री RDX एवं AK-47 सह गोला बारूद जबत करिछि। पुलिस फरीदाबाद रे पुलवामा निवासी डाक्तर मुजाफिल शकीलंकु गिरफ करिछि। अन्य डाक्तर फेरार होइछंती। पूर्वरु जम्मू काश्मीर पुलिस अनंत नगरर बासिंदा डाक्तर आदिल अहमद राठौरंकु गिरफ करिथिला, जहांक सूचना आधार रे फरीदाबाद रे चढ़ाऊ करा जाइथिला। प्राथमिक तदंतरु जणा पड़िछि जे एही 3 जण डाक्तरंक आतंकवादी संगठन अंसार गजवात उल हिंद सहित संपर्क रही। परवर्ती खबर, आसंता काली नुआपड़ा निर्वाचनर नीरव जनता चिंतारे नेता। चलित मासर 11 तारिख रे अर्थात राति पाहिले बहु चर्चित नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे 2.50 लाख रु ऊर्ध्व मतदाता सेमानक मताधिकार साब्यस्त करिवे। प्रचारर शेष दिन रे बीजेपी, बीजेडी, कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, स्वाधीन प्रार्थी विभिन्न शैली रे प्रचार करने सह भोटंकर आस्था भाजन हेबाकू
ଆପ୍ରାଣ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଯଥା ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲଟିଥିବାରୁ କେହି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଜନତା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନୀରବ ଥିବାବେଳେ ନେତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥାପି କେହି ବିଜୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। 2024 ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଦଳ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଜେଡି ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବା ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଯିବାର ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଜିତିବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତି କଂଗ୍ରେସ ପୁନର୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ 45,000ରୁ ଅଧିକ ଯାଦବ ଭୋଟ ରହିଥିବାରୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମଇଦାନରେ ବଳ କଷୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସୋମବାର ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବେ। ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ସେ କଟକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସ୍ଥିତ ଆଇସିଆର୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୟବାଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ପରଦିନ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ 3 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ପାରାଲମ୍ପିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଓଡ଼ିଆ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ହୁସିଲ ଦାହିସ୍ତାଉ ଜାପାନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରମୋଦ ପୁରୁଷ ଏକକ SL3ର ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର ଦାଇସୁକୁ ଫଜିହାରାଙ୍କୁ 17-21, 21-19 ଓ 21-10ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଯୁଗଳ SL3 ଓ SL4 ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ସୁକାନ୍ତ କାଦମ୍ବ ଯୋଡ଼ି 21-17, 18-21 ଓ 21-16ରେ ଅନ୍ୟତମ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ନବୀନ ଶିବକୁମାର ଜଗଦୀଶ ଦିଲ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗଳ SL3 ଓ SU5 ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ମନୀଷ ରାମଦାସ ଯୋଡ଼ି 21-19 ଓ 21-19ରେ ନୀତିଶ କୁମାର ତୁଳସୀ ମାଥି ମରୁଗା ସେନ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ଲାଗି ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL 2024 ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଖେଳାଳି ନିଲାମ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2024 ଲାଗି ମିନି ଖେଳାଳି ନିଲାମ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ IPL 2024ର ମିନି ଖେଳାଳି ନିଲାମ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଲାମ ବିଦେଶରେ ହେବାର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭାରତରେ ହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। 2022 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଖେଳାଳି ନିଲାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ 10ଟି IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଧାରଣ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 15 ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି IPL 2024ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ଖେଳିବା ଖବର ସହ ସଞ୍ଜୁ ସ୍ୟାମସନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗକୁ ଆଣିବା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମାଲିକ
ଡିଆଜିଓ 2024 ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ WPL 2025-26 ଲାଗି ଖେଳାଳି ନିଲାମ ଚଳିତ ନଭେମ୍ବର 27ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।